نانا وين موجود؟ أنيسة نانا وين موجود؟ لا هذه الشجرة مرة حلوة. يجنن جو. وين هذا منطقة؟ اسكان. أتيكة الاسكان. هذا اسمها اسكان. اسكان. مرة حلوة. جو بارد. أنا أسوي ورد. هنا جو مرة بارد وشجرة مرة حلوة. عندنا شجرات زي كده. يا سلام يا سلام يا سلام. ايش رايك نجي كل يوم أنيسة؟ اي والله الحين انا الحين عشان كده نمشي حلوة يصير رياضة. امشي بس راسي دور. ايوه الله يشفيس. انا سنتر بوينت. هي سنتر بوينت. انا مرة احب ورد. تعبتي؟ روحي جلسينا هذا كرسي. خلاص روحي انت تجلسين دحين. اجلسينا بالكرسي. هذا شجرة مرة حلوة. هنا يحطون عليه عسل. هذا شجرة يعلقون عليه عسل. حق العسل مو ماله في فلبين. حق العسل في حق العسل في بيت اسمها زي كده مدري بالعربي وش اسمها. هذا كله موجود عندنا. اي كلهم بعد معانا. ما الفلبين موجود. ما شاء الله ما شاء الله مرة حلوة. بعد سوي صورة. هذا نور. هي هذا نور. يا سلام مرة حلوة. ما شجرة. نانا ترى نركب هنا فوق شجرة أول. شوفي شجرة هذا برتقال جوافة. هلا والله مكان مرة حلوة. يا ربي يا ربي. انا في سنتر بوينت ويبي امون. هذه كبير مرة صح؟ خلي نفتح سوق زي كده. سنتر بوينت. انت افتحي بالفلبين انا بفتح بالاثيوبيا. ان شاء الله الله يرزقنا ان شاء الله. انا شعر وقف الراس. انا ما في الراس. امسكي بعد اليوم. ايه خلاص انت يعني باقي 1 شهر 1 سنة. امسكي. طرش. في شجرة زي كده ورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንጀራችን ይሄን ይመስላል። እሱስ እንጀራችን ይሄን ይመስላል። ወሾ اصبري انت. 28 بس. مو انا اشتريت 89. ايه 98. እንጀራችን ይሄን ይመስላል። ማሻአላ ይሄ ስንዴ ሁለተኛው ዱቄት ማሻአላ እውነትም የጤፍ እንጀራ ይመስላል። ጣዕሙም ደግሞ ቆንጆ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እየሞከርነው ነው። በጣም ደስ ይላል። እናንተ ሞክሩት። ይሄን ይመስላል። ሀላ
ይቅርታ በማል ሰው መጥቶብኝ አቋርጬ ነው መዳሜ መጣ። ይሄ ጥቁሩ ያረረ ነው እንዳትሉ እንትን ነው ሮዝመሪ የጥብስ ቅጠል አድርጌበት ነው ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። አያችሁ ሁሉ ማሻአላ። እንጀራ ደግሞ ሲጋገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ እየተቁላላ ነው። ይኸውና የክኮት ከኩ ደግሞ እዚች ጋር ይኸው ቅድም ነው የዘበዘብኩት አጥቤ ምናምን በማጥለያ አድርጌዋለሁ። ጨምር በበርበሬ ሰዎቹን እንዳያቃጥላቸው ይመስላል። ከላስ ሲበስል ደግሞ እንገናኛለን። ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋር እስኪቁላላ እንከድነዋለን። ሲደርስ እንመለሳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሙሀያት ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ሰላም ነኝ። ኢድ እንዴት ነበር? ሸዋል እንዴት ይዟችኋል? እኛ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉም ጥሩ ነው። እስቲ እንግዲህ ሰው የሚሰራው ነገር እኔ ስለምን ይቅርበኝ ብዬ ልሰራ ነው። ከሀገር ቤት የመጣሽ እህት ያለችና ለሷ ሰርቼ ጋግሬ ልወስድ እናንተንም ጋብዣችኋለሁ። እኔ ያገኘሁት ዱቄት ግን የኛው ነው። የኛውን ዱቄት ነው ያገኘሁት። ኢንሻአላ እንግዲህ እንጀራው ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። አላህ ካለ እንደዚህ ነው ያመስኩት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርጌ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ተቋረጠብኝ ቪዲዮ። እዚህ ጋር ደግሞ ባቄላ ክክል ሰራ ነው ማለት ነው። ለምን ይቅርብኝ እንግዲህ ከሀገር ቤት የመጣ ሰው የሀገር ቤት ነገር ትዝ ይለዋል። ኢትዮጵያን እስከሚለምድ የአረብ ሀገሩን እስከሚለመድ ንፍሮ ምናምኑ እና እንደዛ ነው። ታላ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እዚች ጋር ደግሞ ያዘጋጇት በርበሬ ያለችኝ እዚች ጋር ከላስ እንደሱ አድርጌ ሰርቼ መጨረሻውን አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። أنا وين موجود؟ أنيس أنا وين موجود؟ لا هذه الشجرة مرة حلوة. يزننا جو. وين هذا منطقة؟ اسكان. أعطي قتل اسكان. هذا اسمها اسكان. اسكان. مرة حلوة. جو بارد. أنا أسوي ورد. هنا
جو مرة بارد وشجرة مرة حلوة. عندنا شجرات زي كده. يا سلام يا سلام يا سلام. ايش رايك نجي كل يوم انيسة؟ اي والله الحين انا الحين عشان كده نمشي حلوة يصير رياضة. امشي بس راسي دور. ايوه الله يشفيس. انا سنتر بوينت. هي سنتر بوينت. انا مرة احب ورد. تعبتي؟ روحي جلسين، هذا كرسي. خلاص روحي انت جلسين دحين. اجلسينا بالكرسي. هنا شجرة مرة حلوة. هنا يحطون عليه عسل. هذا شجرة يعلقون عليه عسل. حق العسل مو ماله في فلبين. أقل أسل في بيت اسمها زي كده مدري بالعربي وش اسمها. هذا كله موجود عندنا. اي كلهم بعد معانا. ما الفلبين موجود. ما شاء الله ما شاء الله مرة حلوة. بعد سوي صورة. هذا نور. هذا نور. يا سلام مرة حلوة. ما شجرة. لأن ترى نركب هنا فوق شجرة أول. شوفي شجرة هذا برتقال جوافة. هلا والله مكان مرة حلوة. يا ربي يا ربي. انا في سنتر بوينت ويبي امون. هذه كبير مرة صح؟ خلي نفتح سوق زي كده. سنتر بوينت. انت افتحي بالفلبين انا بفتح بالاثيوبيا. ان شاء الله الله يرزقنا ان شاء الله. انا شعر وقف تراس. انا ما في تراس. امسكي بعد اليوم. ايه خلاص انت يعني باقي 1 شهر 1 سنة امسكي. طرش. في شجرة زي كده ورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንጀራችን ይሄን ይመስላል። እሱስ እንጀራችን ይሄን ይመስላል። ወሾ اسفريس انت 28 بس. مو انا اشتريت 89. ايه 98. እንጀራችን ይሄን ይመስላል። ማሻአላ ይሄ ስንዴ ሁለተኛው ዱቄት ማሻአላ እውነትም የጤፍ እንጀራ ይመስላል። ጣዕሙም ደግሞ ቆንጆ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እየሞከርነው ነው። በጣም ደስ ይላል። እናንተ ሞክሩት። ይሄን ይመስላል። ሀላ ይቅርታ በማል ሰው መጥቶብኝ አቋርጬ ነው መዳሜ መጣ። ይሄ ጥቁሩ ያረረ ነው እንዳትሉ እንትን ነው ሮዝመሪ የጥብስ ቅጠል አድርጌበት ነው ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። አያችሁ ሁሉ ማሻአላ። እንጀራ ደግሞ ሲጋገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሙሀያት ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ሰላም ነኝ። ኢድ እንዴት ነበር? ሸዋል እንዴት ይዟችኋል? እኛ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉም ጥሩ ነው።
እስቲ እንግዲህ ሰው የሚሰራው ነገር እኔ ስለምን ይቅርብኝ ብዬ ልሰራ ነው። ከሀገር ቤት የመጣሽ እህት ያለችና ለሷ ሰርቼ ጋግሬ ልወስድ እናንተንም ጋብዣቸዋለሁ። እኔ ያገኘሁት ዱቄት ግን የኛው ነው። የኛውን ዱቄት ነው ያገኘሁት። ኢንሻአላ እንግዲህ እንጀራው ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። አላህ ካለ እንደዚህ ነው ያመስኩት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርጌ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ተቋረጠብኝ ቪዲዮ። እዚህ ጋር ደግሞ ባቄላ ክክል ሰራ ነው ማለት ነው። ለምን ይቅርብኝ እንግዲህ ከሀገር ቤት የመጣ ሰው የሀገር ቤት ነገር ትዝ ይለዋል። ኢትዮጵያን እስከሚለምድ የአረብ ሀገሩን እስከሚለመድ ንፍሮ ምናምኑ እና እንደዛ ነው። ታላ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እዚች ጋር ደግሞ ያዘጋጇት በርበሬ ያለችኝ እዚች ጋር ከላስ እንደሱ አድርጌ ሰርቼ መጨረሻውን አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። እኔ በዚህ መልኩ እየተቁላላ ነው። ይኸውና የክኮት ክኩ ደግሞ እዚች ጋር ይኸው ቅድም ያዘበዘብኩት አጥቤ ምናምን በማጥለያ አድርጌዋለሁ። ጨምር በበርበሬ ሰዎቹን እንዳያቃጥላቸው ምን ይመስላል። ከላስ ሲበስል ደግሞ እንገናኛለን። ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋር እስኪቁላላ እንከድነዋለን። ሲደርስ እንመለሳለን።